Amen. Amen. I can't remember if we did this in class. Nepamätám si, Kann či mich sme nicht to robili na erinnern, ob wir hodine, das schon in der Klasse gemacht haben. Oder alebo If or if someone, or if it's a personal conversation with someone, I can't remember. alebo či som sa s Oder niekým len tak ob es osobne eine rozprával. Toto si už teraz persönliche nepamätám. Konversation war. Ich kann mich nicht erinnern. But I think it would be good for you. Aber Myslím ich si, že denke, by es bolo wäre dobré, gut für euch. If you went to Josiah Litch's work, keby sme išli Wenn do man zum práce Werk Josia von Šaliča, Josiah Litch geht, and I think it's page 98. und ich myslím, že denke, to es ist strana Seite 98. 98, 89. To 100. Page Až 98 to 100. Oh, it's APEC. Sorry. Es Je ist to ten dokument APEC, Page APEC, 98 to 100. strana 98 až 98 100 bis od 100. Josia Šaliča. 98? Yeah. Yeah, 98 to 100. 98 bis 100. Also 98 APEC až 100. 98 bis 100 im Englischen. Basically, yeah, it's just verse 40 basically. Also eigentlich ist das 40. Vers Verš. 40. So verse 40 is page 97. Also Vers Ten začína na 97. strane. Verse 40 Vers 40 ist Seite 97, is page 97. ist Ten Seite 40. verš začína 97 na Paragraph 97. Paragraph And then it's next paragraph. und dann den nächsten A Paragraph. potom, to je ten And druhý odstavec a done that in potom class? tretí. Sister, no one did that? Haben wir das schon in Robili der sme to Klasse na hodine, gemacht? pamätáte Nein. si? So the reason why I mentioned this Dôvod, Der prečo o Grund, tom wieso dass ich hovorím, das erwähne, is because I don't know if everybody knows Brother Michael from France. neviem, či ich weiß poznáte nicht, ob ihr Michaela z Bruder Francúzska. Michael von Frankreich kennt. When I presented on this subject in the spring of last year, Keď Als som o ich tejto, das vete, Thema o im tejto veci Frühling hovoril v lete letzten minulého Jahres roku, präsentiert habe, I think it was April or May 2019 in Tahiti. myslím, es že to war bol apríl alebo oder maj na Mai Tahiti, in April 2019. He was interested in this study jeho to Er celkom war interessiert zaujalo in diese Studien and he began looking at it in a little bit of detail. a und pozeral er sa hat na to trošku angefangen, sich dieses detailnejšie. Studium zu betrachten im Detail. And he went to this document, Und dann A ist išiel do er toho zu diesem dokumentu, Dokument gegangen looked at verse 40, und pozeral hat sa na sich dort 40. Vers verš 40 angeschaut. and what he noticed, it's easy to see this, Und A was er všimol si, erkannt to hat, sa und dá das ist ľahko ganz vidieť, einfach zu sehen, is that there are lots of dates that are given. ist, je, že je dass tu veľa sehr viele dátumov. Daten hier gegeben werden. So, for instance, Zum Beispiel, Napríklad, I think the first one that's given ich glaube, myslím, das že to erste, prvé, das čo je gegeben dané, wird, is February ist im Februar február 1798. 1798. 1798 im Februar. I don't know if everybody can see that. Ich weiß nicht, ob jeder Neviem, das či to sehen vidíte. kann. So, in February 1798, it says the papal dominion was taken away. You Und see im that? Vo februári Februar 1798 tá 1798 pápežská wurde vláda die je vzatá preč. Die Herrschaft vom Papsttum weggenommen. You see that there? No. Ah, here, okay.
Everybody found that? Hat jeder Našli das ste to? gefunden? It's about halfway into that paragraph. Es ist etwa in der Je to asi tak v Hälfte vom polovici toho Paragraphen. odstavcu. 98.1. 98, prvý odstavec. Want to find it for you? Okay. Okay, so it starts off there. Tam to Also začína. es fängt dort an. This is in Italy, of course. To je v Das ist natürlich Taliansku, in Italien, v Europe. Európe. in Europa. And then it says, A Und dann potom sagt hovorí, es, what does it say after that? was Čo sagt potom es hovorí? danach? You're in February. Wir sind im 1798. v Februar. februári 1798. Can we see that? Ein Vidíme? Feind kommt. The English is a bit funny, so I'm going to put it how we would say it. Trošku im je to Englischen, také es ist v ein bisschen angličtine komisch, darum kostrbaté, sage ich tej so, wie starej, wir takže to sagen poviem po würden. našom. In the following May, Im Následujúci maj, nächsten Mai, I guess that's 3 months to je o later, 3 das mesiace sind etwa neskôr, 3 Monate später, at the instigation of Napoleon, that means the suggestion of Napoleon, nach keď der, nach dem Napoleon Vorschlag, ako keby mal taký návrh, ist er alebo in Mai, Ja. Und im Mai darauf rüstete die Franzosen auf Veranlassung Napoleons na jeho eine poput, na Expedition poput nach Ägypten aus. Napoleona. so the French fitted out an podnet. expedition for Egypt. Also die Francúzi Franzosen urobili haben, expedíciu do Egypta. The command of which was given to Bonaparte. Ten príkaz, ktorý bol daný Bonaparte Bonapartemu, He landed in Egypt on the 1st of July. landete pristal am v Egypte 1. 1. Juli in júla. Ägypten. So you can see that dates are now going to be given. Also Takže ihr vidíme, že seht tu jetzt, budú dass dané nejaké dátumy. Daten gegeben werden. Now it says in May, it doesn't give the day, Es sagt hier im V Mai, máji to aber nedáva es gibt ten nicht dátum. den Tag. but if you research it, you can actually find these dates. Ale Aber wenn keď ihr to nachher vyskúmate, noch tak tie mal dátumy sa dajú nachschaut im zistiť. Internet, dann werdet ihr diese Daten finden. Okay, so does all that make sense? Also ich To hoffe, dáva das macht takto alles zmysel. Sinn. So what it's useful to do Also was To, jetzt čo je sehr užitočné hilfreich spraviť, ist, is you can go through all of this, all of these couple of paragraphs, je, že ist, dass môžeme man ísť cez durch all niekoľko diese týchto odstavcov Paragraphen hindurchgehen kann and you can find all of the dates und dass du a alle nájsť Daten všetky finden dátumy kannst, that are connected with this history. die spojené s mit týmito dieser Geschichte dejinami. in Verbindung stehen. Does that make Dáva sense? zmysel? Macht das Sinn? So what you could do if you're interested Also was wir jetzt To, tun čo by ste könnten, mohli wenn spraviť, du ak vás to interessiert zaujíma, bist, is to go through all of this je dass wir prejsť durch cez all toto dies všetko hindurchgehen and draw a timeline out. und eine a urobiť si Zeitlinie takú časovú aufzeichnen. líniu. The reason why this is useful Der Dôvod, Grund, prečo wieso je to das užitočné, hilfreich ist, I don't know if you remember the question that Brother Wolfgang asked neviem, 2 days ago. neviem, či si ich mag mich pamätáte nicht na mehr ganz otázku, erinnern ktorú an die sa pýtal Frage, brat die Wolfgang Bruder Wolfgang ein paar Tage zuvor pár dní gestellt dozadu. hatte. Might have been yesterday. Das Možno, könnte že auch včera. gestern Remember. gewesen sein. What was that question? Was war Aká die to bola Frage? He otázka? said it'd be useful Er hat gesagt, es wäre Bolo by- to hilfreich, draw a timeline out of verse 40. Bolo by Eine užitočné Zeitlinie spraviť takú aufzuzeichnen časovú von os Vers 40. verša. And it's already given here in this document. Tu nám je diese to dané v Zeitlinie tomto wird uns schon dokumente. gegeben in diesem Dokument. So rather than me do it, Also Takže lepšie, anstelle, keď, dass ich es ako keď tue, ja by som to robil, it'd be a nice exercise if you took the opportunity to draw it out yourself bolo by wäre es to eine pre vás gute dobré, aby Übung, ste wenn ihr to die vlastne Linie si spravili selber sami. aufzeichnet. and cross-reference or double-check all of the dates. A všetky Und tie diese dátumy Daten, si die ihr gefunden nejak habt tak in diesem znova Zitat, overili. Dann nochmal nachschaut im Internet. And from memory, Und von der Erinnerung I think you'll find that one or two of them are slightly
incorrect. Und Myslím, wenn že ich mich zistíte, že jeden korrekt alebo dva z erinnere, nich sú dann trošku werden eins nesprávne. oder zwei Daten nicht ganz korrekt sein. They're just like little typos. Es ist Sú ein tu také bisschen nejaké tam chybičky. ein Schreibfehler. Možno, že preklepy. So the reason why this becomes no, I'm not going to say what it becomes interesting. I'll let you look at it first. Ich möchte, dass Pozrite ihr sa euch na das to. zuerst anschaut. So please take the time Also Prosím, bitte spravte nehmt si euch ten die čas, Zeit, to zoberte go si ho, and draw a timeline out for this. aby ste z tohto mohli urobiť hinzugehen časovú und líniu. eine Zeitlinie dafür aufzustellen. So as I say, Brother Mikhail began to do this work. He hasn't finished, Michal s Also týmto Bruder začal, ešte Michael hat neskončil, dann schon angefangen, aber er ist noch nicht fertig. but he made some good, in English you'd say some good inroads, I'd say some good steps into getting more detail about what's happening. ale Er urobil hat niektoré gute dobré Schritte kroky na tom, aby sme vorwärts genommen, um zu zistili, sehen, čo sa Was deje. passiert? Did we understand what they could do? What they hopefully that you will do. Dúfam, že Versteht toto jetzt všetci jeder, was er spravíte. tun soll? Online, if you're willing to do this, Ak ste Online, wenn ochotní ihr toto spraviť, willentlich seid, budete das zu potrebovať tun, internet. if you draw it out, maybe on the board or on a piece of paper, if you do it neatly, or even on your computer, Ak wenn si ihr to es auf rozkreslíte einem pekne Board na oder auf einem počítači Papier alebo na macht papieri, oder auf eurem Computer, I assume everybody's got Sister Tamina's email. If you send her, if you don't mind, if you send her the email of your artwork, we'll get it all together and we'll see if we can all put a timeline together. pošlete to potom also wenn ihr Tamine a den, skúsime das to dať damit dohromady. macht, dann könnt ihr es bei Tamina auf die E-Mail-Adresse schicken und dann schauen wir dann zusammen, ob wir daraus eine Zeitlinie machen können. So once we've done Keď that, už urobíme Also wenn to, wir das dann gemacht haben, it's Thursday. dann ist es ist Čtvrtok. heute Donnerstag, Maybe by tomorrow evening, do vielleicht morgen zajtrajšku Abend večera, Vespers, bei der Predigt, or beim Sabbatanfang Sabbath morning. alebo oder am soboty rána. Sabbatmorgen. Maybe that should hopefully be enough time to do that. Dúfam, Ich že bude hoffe, das ist dostatok genug času, aby Zeit, sme to das zu urobili. tun. Okay. So, Brother Mikhail, all he did was, he didn't make much application, but he did make some nice steps forward. Michael Also, neurobil Bruder nejakú Michael hat aplikáciu, ale nicht so spravil nejaké viel, kroky vpred. Anwendung gemacht, aber er hat einen schönen Schritt vorwärts gemacht. So at least we could put into the public domain the work that he's done, at least up to that point, and maybe we may be able to move on and maybe we won't. Takže Also, dass wir možno by sme wenigstens mohli das zverejniť Werk, aspoň to, das čo on spravil a možno sa Und pohneme dieser niekde Bruder ďalej. gemacht hat, dass wir das auch machen können und vielleicht sogar noch ein bisschen weitergehen. Any questions? Nejaké Gibt es otázky? Fragen? Oh, he just laid out the line. Er hat diese Linie aufgezeichnet. I don't want to say what he saw, Ich Ja weiß nicht, nechcem was povedať, čo on ich tam sage videl, jetzt on nicht, spravil was er tú gesehen líniu, hat thoughts he considered. oder was für Alebo čo Gedanken zvážil. Schlussfolgerungen er gemacht hat. I'm not saying it's like this, but when we drew the line on the board, Also ich sage Keď es nicht kreslíme wie líniu diese na von ihm, tabulu, aber als wir es auf der Tafel gezeichnet haben, up here, what did you notice? hier, was hast du tu, gemerkt? čo si ty všimla? You noticed some kind of pattern. Du Určitý hast vzorec. hier ein Muster erkannt. So you said it was a chiasm. Also du hast Povedala gesagt, si, že je es to wäre ein chiasmus. Chiasmus. I'm not saying he saw a chiasm, but you can see some structure. Ja nevravím, perhaps. že on Ich sage uvidel nicht, chiasmus, er ale je hat vidno einen určitú Chiasmus štruktúru. gesehen, aber vielleicht eine gewisse Struktur. Okay. So hopefully that's enough inspiration for us to try to look through this. Dúfam, že som vás dostatočne inšpirovala, aby Hoffentlich ste ist sa na das toto genug pozreli. Inspiration, dass wir das uns auch betrachten können. Yesterday in our class, Včera na hodine Gestern in unserer Klasse we began to look at these verses sme sa začali haben wir pozerať na tieto angefangen, uns verše diese Verse zu betrachten. So these are Daniel 11, verse 32 to Daniel 12:3.
Toto je Das Daniel ist Daniel 11 11, 32 od bis Daniel 32 12, Vers po 3. 12, 3. verš. And it's all on the board Je to here. všetko na Und das ist tabuli. alles auf der Tafel It just hier. says 12:1 here, Es Tu sagt sa hier píše einfach 12, Vers 12.1 1. but we went up to verse a my 3. sme išli až po Aber wir 3. sind verš. bis zu Vers 3 gegangen. And what we wanted to do Und was wir tun wollten, Čo sme is we chceli want to try spraviť, to see what is the correct way of approaching these je pozrieť verses. sa na wir to, aký je wollten správny sehen, prístup was k die týmto veršom. korrekte Art und Weise ist, diese Verse anzugehen. And we've got, at the moment, 3 options. Und im Moment haben wir Ter- 3 Optionen. Teraz máme Three 3 alternatives. možnosti. 2 Tri Alternativen. alternatívy. If you leave that, everything that's there. So we had 3 options. Also wir hatten 3 Takže máme Optionen. 3 možnosti. So we'll give it a minute to dry. Also wir lassen die Tafel ein bisschen trocknen. What I want to do is lay out those 3 options again. Was ich tun möchte, ist, dass chcem wir ukázať diese tie tri 3 možnosti Optionen znovu. nochmal aufzeichnen. And then what we want to do is go through the verses to see which is the correct option. Und dann wollen wir zu den A Versen potom gehen prejdeme und cez tie sehen, verše, welches aby die sme videli, korrekte ktorá je tá Option ist. správna. I know this is confusing to people. They find it hard to conceptualize. Ich weiß, es ist Ja viem, že verwirrend toto für die ľudí tak Leute und es metie a je ist to pre schwierig nich für sie, ťažké das si to tak in ein nejak v Konzept zu koncepte. bringen. What does Uriah Smith say Zvážiť. about chapter 11? Was sagt denn Uriah Čo Smith hovorí über Uriah Kapitel Smith 11? o 11. kapitole? What does he say? Was sagt er? He says Er sagt, On a little hovorí, prophecy. That's how he describes. That's the title of the chapter. dass das eine že je to buchstäbliche doslovné Prophetie ist. proroctvo. Und To je das ist názov auch celej der tej kapitoly. diese Überschrift dieses Kapitels. This is in his book Daniel and the Revelation. Das ist in seinem Buch To je v tej jeho Daniel und die knihe Daniel a Offenbarung. I Zjavenie. do know that the pagination is different in the various editions. Also ich weiß, dass die Ja viem, že to Seitenanzahl in stránkovanie jeder je Ausgabe ein bisschen rôzne anders podľa toho, aké máte In vydanie. the folio views in that on that software, it says 1897. In dieser Software sagt es 18, That's the Windows V version. tomto softveri 1897. vo Windowse mi to ukazuje ako But it doesn't seem to tie up with the version 1897. that's, I think, online. aber ich glaube nicht, dass es mit Tá dieser verzia Version na von online internete übereinstimmt. s tým nekoreluje. So the editions don't seem to match exactly. Also die Ausgaben Tie tun nicht vydania miteinander spolu richtig úplne nie sú übereinstimmen von den súhlase. Seitenzahlen her. I think online and on your phones there are 2 versions that are available. Online und auf Myslím, že na deinem Telefon gibt telefóne es 2 online verschiedene sú dve Versionen verzie. erhältlich. I think there's a 1897 and is it a 1909? 1897 und 1897 a 1909. 1901, Apparently tuším. the what's on the CD-ROM version, the one I have, where it says 1897, it's actually 1909. Also das, was ich habe, diese A Version vyzerá to ist, tak, že sagt, tá, čo je sagt, na es ist CD-rome, eigentlich 1897, síce sa tam aber píše eigentlich ist es 1987, ale je to z 1901 roku. 1909. Yeah. 1909. Did I say that all correct? Yeah, I think so. Yeah? Yeah, Okay. Aileen says yes. I think so. So, we're in Also wir sind in My sme verses 32 to 12:3. in den Versen vo veršách 32 32 až 32 bis 39. myslím, že It's everything that's in this box. Alles, was in dieser Box hier ist. 32 až And we'll just go quickly through 12.3 this. asi. Wir gehen jetzt nochmal schnell durch Rýchlo cez to diese prejdeme. Darstellung hier. If you go to verse 31, Wenn man zu Keď Vers pôjdeme do Daniel 11, Vers 31. 31 verša, geht, it says what?
Dann sagt es was. Tam sa píše čo? Arms shall stand on his part, Armen sollen auf seinem Teil. Was? Truppen sollen auf seine Ramena budú stať po jeho Seite strane. they shall pollute the sanctuary of strength, Sie sollen Poškvrnia Das Heiligtum. svetiňu. der Stärke entweihen and then they'll take away the daily, und dann das beständige odstrania Opfer oder das ustavičnú. tägliche abtun and they'll place the abomination that I think that maketh desolate. Is that und den Gräuel der A Verwüstung aufstellen. umiestnia so? How many steps was that? Also wie viele Schritte waren das jetzt? tú pustošiacu nepravosť. 3 oder 4? To je koľko krokov? 3 alebo 4? Okay, so it depends on how you count. Arms shall stand on his side. Also es kommt darauf an, wie du zählst. Závisí, ako Someone- počítame. Die Truppen sollen auf deiner Seite stehen. So some Takže people budú count stať that jeho as a step strany ramena. or not a step. To Also niektorí manche počítajú Leute ako zählen krok, das jetzt alebo schon nie als ako einen krok. Schritt oder eben keinen So Schritt. an army will be given to him, Also eine Armee wird ihm gegeben Takže And bude mu then dané it says, vojsko alebo and they. armáda und dann sagt es und sie, a oni, the arms or the army, die tá Armee armáda oder alebo die tie Truppen. ramená, will do three things: Wir machen jetzt 3 Sachen. urobia 3 veci. pollute the sanctuary, Das Heiligtum verschmutzen, Poškvrnia svetiňu, take away the daily, das beständige Opfer oder das tägliche abtun. zoberú And preč place ustavičnú, him. odstrania a umiestnia ho. Just place him. They shall place. It should be in German there. Äh, Are you reading German or? Yeah. Yeah. Place. und einsetzen. Doesn't it say that in German? Yeah. Nein, it's okay. And place him. Mhm. So it does three things. The army. Also es Robia macht 3 3 veci, Sachen, diese tie ramena. 11:31 11:31 is the same 11.31 as which other Bible verse, Sister Esther? ist das Je gleiche wie rovnaké ako welcher ktorý verš? Bibelvers, Esther? 11:31 is the same as Daniel 11:31 ist das gleiche wie 11.31 je rovnaký verš ako ktorý? 12. 12:11. ist das gleiche wie Daniel 12:11. 11:31. 12.11. 12:11. 11:31 und 12:11. Brother Wolfgang, can you give me the 11.31 je five to isté verses ako for daily in the 12.11. book of Daniel? Kannst du mir die 5 Verse geben vom Ktoré sú täglichen im verše Buch o Daniel? ustavičnej v Danielovi? Verse Wolfgang. Okay, so okay, Sister Esther, you do it then. Mhm. 14 is unto 2,300 days then till the sanctuary be cleansed. Sister Aileen? Daniel 8, 10 and 11 was that? Not 10. 11 and 12. 11, 12, 12, 13, 13, and then Daniel 12, 11, and 11, 11, 32, 31, 11, 31, and Daniel 12, 12, 11. 11. Okay, so let's try and remember those verses. Skúsme si ich Už zapamätať nás tie nebude. verše. Je to Daniel No. 8, 11 až It's chapter 13. 8, chapter 11, chapter 12. Also die Verse vom täglichen sind in Daniel, Daniel Kapitel 8, 11.31 a Daniel 11 12, 11. Takže kapitoly So 8, 12, 11. Understand Also wir verstehen, Rozumieme tomu tak, that the placing of the abomination that maketh desolate dass že das umiestnenie Feuer der tej Verwüstung, das neprávosti aufgestellt wird, alebo oder pustošiacej eingesetzt ohavnosti, wird. pardon, is the year 538. 538 je rok ist. And I've called it 538. 31 part B, the second part of the verse. Und ich habe es Ja to 31 nazývam Teil B 31b genannt, den ako zweiten Teil druhá des časť toho Verses. verša. And then, Und dann, if you go to Potom, verse 35, wenn man zu Vers keď 35 pôjdeme do geht, 35. verša, also Daniel 11:35, the last part of the verse says, dann sagt der letzte Teil des posledná časť Verses, toho verša even to hovorí, the time of the end, auch zur Zeit des Endes, až do času because konca, it is yet
for a time appointed. Lebo je to na určený čas. weil es für eine bestimmte Zeit ist. Is the Bible version you have not good translation? Yeah, I think so. No? Okay. Which Bible versions is everyone else using? I know Brother Wolfgang's using his own King James type version. Okay. So could you just tell them that all their German Bibles is kaputt? Also, das Buch Daniel ist im Deutschen nicht gut übersetzt, aber Finn hat diese Version nur in Deutsch übersetzt, dass es dann richtig ist. Also sie haben das Buch Daniel nach der King James Version übersetzt. And where's it available from? Und wo ist es erhältlich? Oh, es ist auf dem Online-Shop von Future is Now erhältlich. Okay, so it's a printed copy, a booklet. There's a booklet that's available. Also es ist ein Heftchen. Je tu jedna So there's a brožúrka. booklet that's available, which is the King James translation just of the book of Daniel, and it's available. Čo je preklad King purchase James on the online shop for 11. kapitoly Daniela. Yep. Okay. Pre And asi Nemcov. most of the German translations Väčšina tých nemeckých not prekladov accurate, they're not good. Die meisten nie sú presné. Übersetzungen von Daniel, nur Daniel, oder? Vom Daniel 11 sind nicht gut. Sie sind eigentlich verwirrend. And which German versions are there? Can we just Und list them out? welche deutschen Versionen Aké gibt es poznáme denn? nemecké The verzie? names. Luther, Schlachter, Is it Luther Lutherová, and Schlachter? Schlachter. Okay. Elberfelder, Gute Hoffnung, Menujú nejaké nemecké preklady. Gute Nachricht. Okay. And the Schlachter, it has different editions. Und die Schlachter Schlachter má potom ešte nejaké také dodatky. Ausgaben. Alebo nie, Okay, rôzne I was gonna say, what's vydania. the best one out of all of those if you haven't bought the Finn one? Also was ist die beste von allen heraus, wenn man diese Toto von sú Finn nicht všetko gekauft hat? nemecké preklady, ak ste si nekúpili tú od Finn. Schlachter 2000, die letzte Ausgabe. Okay. So that's the one that German people should be using most of the time. Also das ist diejenige, die Schlachter je Deutschen pre Nemcov tá die najlepšia. meiste Zeit benutzen sollten. So it's based upon the same manuscript as the King James in the English. Also es ist auf der Tá používa Grundlage, ten istý rukopis dem ako King gleichen James. Konzept vom Englischen, von der King James Bibel. Textus receptus. That means the Textus received text. receptus. Textus Receptus. Yep. Ja. Rec- Was? Der empfangene Text übersetzt. Because obviously that document that you have is only one book. You've got all the rest of them to deal with. Also euer Dokument ist einfach ein ganzes To, čo vy máte, to je vlastne iba jedna kniha. Schlachter. Schlachter 2000 Takže je und to dann die Biblia letzte Schlechter. Ausgabe. Slaughter weapon. 2000. Ja, in der Last edition. Ja. Okay. So hopefully that helps. Ich hoffe, das hilft. Tak snaď We've got to to je 538. napomocné. Wir sind dann zu Takže viel. prišli sme do Then we're in 538. Verse 35, the last part. Dann sind wir in Potom Vers sme čítali 35, den 35. letzten Teil. verš, tú It says poslednú all of these časť. things happen Es sagt, alle diese Dinge sind A tam sa passiert píše, všetko toto sa until stalo the time of the end. bis zur Zeit des Endes. až do času konca. And the last part says, because it is yet for an appointed time. Und der letzte Teil Pretože sagt, to und bude ešte denn na es určený währt bis čas. zur bestimmten Zeit. And I don't know if, okay, we'll leave that last bit. I don't want to get into a Bible study on exegesis in these verses. Also wir gehen jetzt hier nicht weiter. Túto denn wir časť wollen teraz keinen vynecháme, lebo nechceme Bericht über začať robiť diesen Vers exegezu machen. tých And we've veršov. said that that's 1798. Wir haben Hovorili das sme, že to je gesagt, dass das 1798 ist. 1798. So we have 538, 1798. Also wir haben To je 538 und 538 až 1798. We're in familiar 1798. territory.
Also wir sind To in poznáme. einer bekannten To nám je Umgebung, známe. in einer vertrauten Umgebung. And if you read verse 32 Und to 35 part A, wenn man Vers 32 Keď bis čítame 35 verše 35 Part B liest, it describes 32 the activities až of 35a, what we would call the Dark Ages, dann beschreibt es die to vlastne Taten popisuje to, čo des sa dialo v, the Great Tribulation, temnom období temna. Trübsal and To two veľké more súženie. titles. und noch zwei mehr Titel. A ešte potom sú tam ďalšie The Days of Vengeance Die Tagen der Rache, ďalšie dva názvy to má. of Deň the wilderness, odplaty, one more, die Wüste, púšť, immer noch in Lukas, the times die Zeit der Heiden. of the Gentiles, Zeit der Heiden, Days of časy Vengeance, pohanov, die Tagen der Rache, the Great Tribulation, veľké súženie, die Zeit der Trübsal und die Wüste. wilderness, Wüste, púšť, 1260. die 1260, 1260, 3,5 So Zeiten. we've got 3,5 6 ways času. of explaining that history. Also wir haben Tieto dejiny majú 6 pojmov, ako ich môžeme pomenovať. Some Bible verses. Bibelverse Just for the Nejaké people who biblické weren't there. verše. für die Leute, die nicht dort waren. Matthew, Matthäus Matúš, 22, 4, no, 21. was it? 21. We didn't look at Mark. Luke, Matúš, myslím, že to tam má 24. Also Matthäus 24, Vers 21. 21 und Lukas 21, Vers 24. Potom má Lukáš have a look. 21, 31, und myslím. 22 and 24. Where two verses. Nevidím two to tam, takže... Good. Also Lukas 21, Aber Vers drei. 22 und 24 und Matthäus 24, Vers Tak 21. Lukáš 21 Revelation. pravdepodobne Offenbarung 23, 24, teraz neviem. Nevidím to, ani som nepočula angličtinu. Zjavenie. To vlastne, že kde sa o týchto obdobiach píše v Biblii. O 12, tomto 13. období. Offenbarung 12, Vers 13. Zjavenie Das ist die 12, Wüste, 13. eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. And we also have 17. Wir hatten auch Vers 17. Revelation 17. Offenbarung A 17. zjavenie 17. Offenbarung 17, Vers 3. I think that's everything except 1260. Ich glaube, das ist alles außer die Myslím, že 1260. to je všetko okrem 1200. Daniel 12. ešte Daniel 12. Wann haben wir die 1260 gefunden? How would you look? Wie würdest du denn What would you nachschauen? search for? Was suchst du denn? Sorry? 1, 2, 6, 0. That's the one that Tamina gave here, Revelation 12:13. It said 3.5 times, and dividing of times. 6. Daniel 12, Vers 6. I think there's another 3.5 times as well. Ich glaube, es gibt nochmal ein Daniel 3,5 12, Zeiten. 6. Okay. A ešte je to aj inde. Danielovi 7 je to.
Yeah. Can you find it? Okay, so it's Revelation, not Daniel. Because Daniel is 1290. Oh, 12:6. Offenbarung 12, Vers 6. So it's all in Revelation 12. Sollte aber Tam eigentlich to auch noch bolo einen Vers in Zjavenie Daniel geben. 12.6. No, oni proste teraz hľadajú tie pojmy toho, keď sa hovorí o časoch pustošenia, alebo 1260, alebo 3,5 času, že kde sa to v Biblii nachádza. Okay, so that's the 3.5 times. Also das sind die 3,5 Zeiten in Daniel 12, Vers 7. And was it Revelation? Tam to is bolo Revelation Daniel 12:6? 12.7, nie Oder Daniel Offenbarung 12.6, 12, ale Vers 6. Daniel 12.7. Okay. Offenbarung 11, Vers 3 auch. Yes. Und nochmal eins mit 24 Aj v Monaten. Zjavení 11 je to. So we've got quite a few. Also wir haben jetzt Máme ziemlich ich tu viele. dosť. I think there are actually 7 verses that deal with this. Just the Myslím, že je timing of okolo it. 7 veršov, Ja, aber es gibt sogar ktoré 7 vlastne Verse, die pomenovávajú ten čas. Only for 1260, not the. Oh, both, all of them, yes. What's Also- that one? Daniel 7, 25. 42 months. Daniel 7.21. Also Offenbarung 11,3 noch und Offenbarung 13,5 Zjavenie und Daniel 13.5. 7,21. So we've got 11 verses for that history. Also man hat Takže máme 11 zatiaľ 11 Verse für veršov diese na tie Geschichte. dejiny. So if someone, whoever does it first, Also wenn jemand, Kdokoľvek to egal spraví wer ako es prvý, zuerst tut, lists out all the verses in order, dann keď tut man alle všetkých Verse dá in do der poradia tie Reihenfolge verše auflisten and then next to it und dann daneben a potom gives vedľa the- toho gives the phrase. den Satz hinschreiben. nám dá frázu. We could do that, someone. Können wir das tun? If you can do it neatly, Wenn ihr das Keby ste to nejak tak pekne schön spravili. macht, put it into a PDF document, dann macht es Dajte to eine do PDF-Dokument. send it to Sister Tamina, and we'll put it on. Pošlite to I guess our Tamine school forum. I don't know where to put it. a dáme to Und na dann školské schicken fórum. wir es auf unsere Schulgruppe. Okay, so that's the 1260. Also das sind die Takže 1260. to je Then 1260. if we skip the middle bit and move to the end, Wenn wir dann die Mitte Potom, ak by auslassen sme und bis zum preskočili Ende ten gehen, stred a prídeme Verse na koniec, 40. Vers 40, and at the 40. time of the verš. end, und zur Zeit des Endes A v the čase king of the konca south soll der König král des juhu Südens shall push at him, mit ihm sa s ním zusammenstoßen. podrga. so we have the king of the south. Also So we wir- have the time of the end. Also wir haben die Zeit des Endes. Takže v čase And konca all máme I've done is kráľa I've split juhu. the verse in two. I don't know if we should split it, but I have. Also- 40a, 40b. Alles, was ich getan Ja som to habe, rozdelil dass na wir es 40a aufgeteilt a haben, 40b. nämlich 40a und 40b. Then we have Daniel 12:1. Michael stands up. Dann haben Potom wir máme Daniela Daniel 12.1, 12, Vers kedy 1 povstane und Michael Michael. steht auf. Michael, your prince. Michael, dein Prinz. I think Michael, we've to done knieža. the symbology of standing up. Wir haben die Symbolik Myslím, že des sme urobili tú Aufstehens, symboliku glaub ich, schon gemacht. povstávania, Which we marked as judgment. Das haben wir nämlich als Gericht čo značíme markiert. ako So súd. we understand that to be close of probation, Also wir verstehen, dass das Ende Tomu der rozumieme, že je Gnadenzeit ist. záver and then it milosti takes you
to verse 3. Und dann nimmt es dich bis Potom zu nás Vers to 3, berie where k it 3. tells you the veršu. experience of God's people at that time. wo es dir die Erfahrung von A tam Gottes nám to Volk hovorí in dieser skúsenosť Zeit Božieho sagt. We ľudu v call tom it Jacob's čase. time of trouble. Wir nennen es die Nazývame to čas Trübsal, Jakobovho Zeit der súženia. In the verse, it says Im Vers sagt es, Vo verši samotnom to hovorí, there shall be a time of trouble. es sollte eine Zeit der že Trübsal bude geben. čas súženia. I know in our movement at the moment Ich weiß, in unserer Bewegung im Moment Momentálne v našom hnutí are struggling, who are unhappy gibt es viele Leute, je mnoho die ľudí, ktorí Probleme sú haben oder nešťastní a nicht glücklich sind in zápasia their personal experience with God. in ihren vo svojej persönlichen osobnej skúsenosti s Bohom. Erfahrungen mit Gott. Many people have lost hope. Viele Menschen haben Mnohí Hoffnung stratili verloren. nádej, They're depressed, Sie sind depressiv. sú v depresii, feeling like utter failures. Sie fühlen sich wie cítia sa, že úplne zlyhali. ein kompletter Fehlschlag. And we've discussed this in our class Und wir haben das ja schon A o in tomto unserer sme Klasse hovorili na besprochen, hodine. of why they're Wieso? experiencing O tom, this, že prečo je to wieso dass takto. diese Erfahrung so ist. prophetically speaking. Jetzt prophetisch Z gesprochen. prorockého hľadiska. In a short summary, why are we experiencing this? In einer V kurzen takom krátkom Zusammenfassung, zhrnutí, wieso prečo cez to haben wir diese prechádzame? Erfahrung? Prečo máme takúto skúsenosť? Wir kämpfen mit Christus im Moment. We're fighting with Christ. Also wir kämpfen Bojujeme mit s Christus. Kristom. That is a consequence of something that's already happened. Das ist eine Konsequenz A to von je etwas, dôsledok das schon niečoho, passiert čo ist. sa And už it's the stalo. same cause as what I'm saying, the reason we're struggling today. Und es ist A die má to gleiche rovnakú Ursache, príčinu ako wie to, mit dem Grund, prečo dass teraz wir heute zápasíme. Probleme haben. So that's not a multiple reason, that will be the same reason. Also das ist nicht ein Um, Grund noch dazu, sondern es ist eigentlich der gleiche Grund. Má to ten istý dôvod. Alle Sünden werden vor uns gehalten, uns vor Augen Which sins? gehalten. Welche Sünden? Our cherished sins. Do Unsere geliebten Sünden. you remember the reference? Sú to naše milované hriechy. Education, Erziehung, Vzdelanie, okay, someone find it then. also jemand sollte es finden. skúste to nájsť. Good, you got the right page. 52, Paragraph 1. He had cherished sins. Hatte Jakob geliebte mal Sünden. milované And when hriechy. did those sins begin, Sister Sarah? Und wann fangen Kedy diese začali Sünden tie an? hriechy? Auf die, Tie, o diejenigen, die ktorých wir uns hovoríme. beziehen. Good. Nach der, After Bethel. nach dem Po Krieg, Beteli. She said the ladder vision. die, To, nach vide- der keď mal to Vision nach videnie der toho Leiter. rebríka, Which is Bethel. welches in Bethel čo je ist. Betel, So Jacob has got two lives. Also Jakob hat zwei Jakob má dva Leben. životy. Pre-conversion, Pred Vor der obrátením Bekehrung post-conversion. und nach der a po Bekehrung. obrátení. And the ones that are being referred to here, these Und sins, auf diese Sünden, Tie, die o man sich ktorých jetzt tu hier hovorí, bezieht, are the Tie hriechy. post-conversion sins. das ist Sú hriechy, nach ktoré der mal po Bekehrung. obrátení. After the, Yep. okay. Bethel, Bethel, that Bethel. experience, what would we call it? diese Erfahrung, Ako by wie sme würden wir nazývali diese tú Erfahrung skúsenosť? nennen? What has he become now? Was wird der Čím jetzt? sa teraz stal? He's become a Christian. wurde ein Christ. Stal sa kresťanom. So he's a Christian, he's converted, and he's been doing sin. Also ist ein Christ, Je und obráteným ist kresťanom a überzeugt hreší. und ist frei von Sünde. And what I want us to know Und was ich möchte, dass To, čo wir chcem, aby sme wissen, is that vedeli, the sins he's doing ist, dass die Sünden, die je, er že tie tut, hriechy, ktoré are not robí, accidental. nicht Nie sú sozusagen ein náhodné. Unfall sind. They're cherished. What does it mean if you cherish something? Was bedeutet, sú to sie sind milované geliebt? hriechy. Was Čo to bedeutet znamená, es denn, keď wenn niečo man es milujete? We like them. Keď si to liebt? Wir pestujete. mögen sie. In fact, if you Máte to cherish radi. something, it's even more than like. It's you love this thing. Also eigentlich ist Keď es si nicht niečo nur so, tak wenn man etwas chováme, liebt, pestujeme, also milujeme mag, to. dann ist es nicht nur, dass man es Ja som So to už these- predtým as- tak preložila, dass man jak es to on myslel. These are, Sú to milované hriechy. these are sins he loved to do. Das sind Sünden, On to die miloval er robiť. geliebt hat zu tun.
What were the sins he loved to do? Tie hriechy. Čo to bolo? Liebte er denn zu Čo tun, miloval als er robiť ein potom, Christ ako sa wurde? stal kresťanom? The same sins he used to do. Die gleichen Sünden, die Tie er isté, schon ktoré vorher robil aj gemacht predtým. He hatte. was a sinner before he became a Christian, Er war ein Bol Sünder, hriešnik bevor predtým, er ako sa Christ stal wurde. kresťanom. and he used to do sins then. Und er hat auch dann Vtedy Sünden hrešil. gemacht. He promised God Dann hat er Gott Slúbil versprochen, Bohu, that he would stop. dass er že aufhören würde. prestane. He went into a deal with God. Er ist dann einen Išiel do Vertrag zmluvy oder s in Bohom einen alebo Bund eingegangen. We dohody. don't call it a deal. What do we call it? Wie nennen wir es denn? My to Clean nenazývame ako version dohoda, of that word. Die reine ako Version je to dieses tak pekne Wortes. nazvané. Christian version. We don't say he did a deal with God. Wir haben nicht gesagt, er hat einen Je to kresťanská verzia toho slova Covenant, dohoda. good. Er ist in einen Bund Zmluva, vošiel eingegangen. do He zmluvy. goes into a covenant with God. Er geht mit Gott einen Bund Vošiel ein. s Bohom You do do this? zmluvy. Du machst es, I do this. dann mache ich das auch. Ty urobíš toto, ja urobím toto. He'll Tá zmluva stop je, living his past life. Also ein Bund že ist eigentlich, prestal dass er žiť svoj aufhören minulý wird, život, prestane sein žiť svoj vergangenes minulý život. Leben zu leben. And what does he do for the next 20 years Und was around? macht er dann ďalších für 20 die rokov etwa robí čo? 20 Jahre danach? He cherishes. Er tut sie lieben. Pestuje si tie nurtures, hriechy, he chová loves. si ich, Er liebt diese stará Sünden. sa o ne, The má very ich, sins that miluje he ich. used to do in the past. Und zwar die Sünden, Tie, die ktoré er robil aj schon v in der minulosti. Vergangenheit gemacht hatte. What sins has he loved to do? Welche Aké Sünden sú to mag er hriechy? dann, hat er geliebt zu tun? Er tut Leute austricksen. He loves to trick people. Er mag es, die Leute Rád auszutricksen. ľudí Tricks ako his keby zvodí father-in-law, alebo Er oklame. tut sein Oklamal svojho Schwiegervater svokra, reinlegen. his brothers-in-law, Auch sein svojich Schwäger, his wives. seine švagrov, Frauen, svoje his manželky, seine Kinder. svoje This deti. man is ugly. Dieser Mann ist eigentlich hässlich. And Tento most muž people, je, Und die škaredý. meisten Leute, A when väčšina you ľudí, read about him, wenn you man talk über about keď o ňom him, ihn čítame liest a oder hovoríme, über ihn, redet, you actually think he's a righteous person. dann denkt man Myslíme si eigentlich, o ňom, dass že je er eine spravodlivý. gerechte Person ist. And he's not. Aber eigentlich ist A er das nie je. nicht. And so in this time, he is troubled. Also in dieser Zeit Takže wird er teraz v tomto versucht, čase vo veľkom That's súžení. why he fights with Christ, Und against Christ. deshalb kämpft er Preto mit bojuje s Gott Kristom. gegen Gott. What happens? Čo Was sa passiert dann? stane? What is his name changed to? Not the Hebrew word, the phrase. Wie verändert The sich meaning. Ako sa zmení to seinen jeho Namen? meno? Nicht das hebräische Wort, sondern den Satz, die Bedeutung. Aký je význam toho mena? Prinz mit Gott. Where is that found? Wo findet man das? Knieža Božie, Education, In Erziehung. page to nájdeme 52. vo výchove Seite 52. 52. What you were doing was going to the Hebrew definition, Was du getan hättest, Ty du si išiel do wärst in die hebrejskej hebräische definície, Definition gegangen, which is something like an overcomer with God. welche so wie eine Überwindung mit to Gott ist, znamená Or ako the person who víťaz defeats him. nad Bohom, Oder die alebo Person, ten, kto die zvíťazil ihn, nad Bohom. besiegt. Ellen White says a prince with God. Ellen White sagt, dass Len es ein Whiteová Prinz mit hovorí, Gott že je ist. to Okay, so- knieža Božie. All I want us to know, Also aber alles, knieža was s ich möchte, Bohom. dass wir we're sehen, in that time now. wir sind jetzt in dieser Zeit. The Sme reason v tomto why čase. things are going bad for us Der Grund, wieso Dôvod, diese prečo Sachen veci idú für zlým uns schlecht smerom pre nás, is alebo sú pre because nás we zlé, now know ist, weil wir je, jetzt že teraz wissen, vieme, that we loved to do sin dass wir es že geliebt milujeme haben, Sünde hriech. zu tun. when we were Milovali sme, Christian. Als wir Christen keď sme waren. boli ako kresťania. 9/11 onward. 11. Od 9.11 September ďalej. und dann vorwärts. These are the same sins Das sind die A sú gleichen to tie isté Sünden, hriechy, which we did before. die wir zuvor ktoré gemacht sme Who haben. were robili you predtým. before? Wer warst du denn Kým sme boli zuvor? predtým? Who were you before you came into this movement? Wer warst Kým du, sme bevor boli dass du in predtým, ako sme diese vošli do tohto Bewegung hnutia? gekommen bist? You're an Adventist. Du warst ein Boli sme Adventist. What kind adventisti. of Adventist? Was für ein Adventist? Akí adventisti? Conservative Ein Adventist. konservativer Konzervatívni Adventist. adventisti. Conservative Laodicean. Ein Konzervatívna konservativer You Laudicea. joined the movement Du bist der Bewegung Prišli sme beigetreten do and you told hnutia everybody und du hast jedem a gesagt, všetkým sme povedali, you were Laodicean. du warst ein Laodiceaner. že vy Now? ste Laudicea boli a teraz You're Ephesian now.
Bist du ein Ste už Epheser? Efezus. What did you tell everybody? Was hast du jedem gesagt? Čo sme všetkým povedali? Dass wir gerecht sind und ohne Sünde. We're the messengers who have the covenant. We're the chosen people. Wir sind die My sme tí ausgewählten vyvolení, Leute, my sme tí diejenigen, die poslovia den Bund zmluvy. eingegangen sind. We're the angels. Wir sind die Engel. Tí anieli. We're Ephesus. Wir sind Ephesus. Sme The Efezus. church that does what? Die Gemeinde, die was Cirkev, tut. ktorá robí čo? Yeah, but we didn't want to say that. Oh, she said the church who lost its first love, but we didn't want to say that. Sie hat gesagt, die Kirche, die ihre Ona erste povedala, že Liebe cirkev, ktorá verloren stratila hat, svoju aber wir prvú wollten lásku, das ale to nicht sme sagen. nechceli The povedať. church that's triumphant. Die My sme triumphierende cirkev Gemeinde, víťazná, It goes from victory to victory. die von ktorá ide od Sieg zu víťazstva k Sieg víťazstvu. That defeats. die siegt, besiegt. But what does it turn out? Aber wie kommt es Ale čo dann sa z heraus? nej In real life. stalo? Im richtigen Leben. The sins that we used to do, V skutočnosti, die wir hriechy, früher ktoré sme gemacht haben, robili, promised to stop doing, die wir sme versprochen slúbili, haben, že s nimi aufzuhören. we skončíme. not only carry on doing, Wir gehen nicht nur Nie len weiter und machen sie pokračujeme, weiter, but we take care of them. aber wir My tun ešte sie si ich aj pflegen. pestujeme. We protect Staráme them. sa o nich. Wir tun sie Ochraňujeme We ich. nurture them. Wir tun sie Staráme ernähren. sa o nich. Ellen White calls it Živíme. White nennt das Ellen Whiteová to nazýva, cherished. die geliebten Sünden. že We si ich cherish those proste sins. pestujeme s lieben láskou. diese Sünden. Chováme si ich s And láskou. now Und jetzt A we've teraz discovered what we have been doing. haben wir entdeckt, sme was wir getan odhalili, haben. čo sme celý čas robili. Sister Esther, Esther, what are the cherished sins or sin? Well, Aký je ten hriech, Either ktorý milujeme? was sind die geliebten Sünden oder was ist die geliebte Sünde? I want it answered in the way that we discussed in our class. Ich möchte, dass du Chcem, so aby si mi to antwortest, wie es odpovedala bis tak, jetzt ako in sme sa o unserer tom Klasse, bavili na hodine. was wir gesprochen haben. Because there are many answers we could give. Denn es gibt ganz Tu viele môžeme dať mnoho Antworten, die wir odpovedí geben And könnten. coincidentally, Und nicht a bei nejak tak Zufall. zhoda it náhod. was just here before you rubbed it off. War es gerade hier, To bolo bevor tu, du es predtým ako ausgewischt ste hast. to You rubbed the vymazali. answer off. Also du hast die Antwort Takže tu tie ausgewischt. odpovede nie sú. What was that cherished sin? Was war diese geliebte Sünde? What Čo did bol we náš love? obľúbený hriech hatten wir pestovaný? denn Čo sme geliebt? milovali? I'm not going to do anything that's going to help you. It's not going to help you. Don't need to do any of that. Yeah. Excellent. Wir mochten den konservativen, What conservative style? den Že konservativen sme Stil. boli konzervatívci? Not Ellen White. Die uns Ellen White gegeben hat. Nein, nicht Ellen White. Conservative, Konservativ. not Adventism. Adventismus, nein. Not the movement. Nicht die Bewegung. Nie hnutie, nie Protestantism? adventizmus. Protestantismus. Protestantizmus. Die Denkweise. Which Konzervatívne conservative myslenie. mindset is this? Welche Aké je to konzervatívne Denkweise myslenie? ist das? Die morale Mehrheit. Okay, moral majority. Morálna väčšina. So I'm just going to put conservative USA, Also ich schreibe jetzt einfach Konzervatívne hierhin Spojené die- štáty die Protestantism, alebo konservative, protestantizmus. die konservative Vereinigten Staaten oder Protestantismus. conservative Protestantism. Konzervatívny protestantizmus. What do we normally call conservative Protestantism? Wie nennen wir denn Ako nazývame normalerweise die konzervatívny konservativen protestantizmus? AP, AP. AP. apostate Protestantism. Abgefallene Odpadlý Protestante. protestantizmus. Because conservative Adventism is nothing more than that.
Denn die Konzervatívny Adventismus adventizmus nie je nič iné ako toto. except außer we wear Okrem toho, longer skirts wir že tragen nosíme dlhšie längere sukne Röcke and eat less meat. und essen a weniger jeme Fleisch. menej mesa. Not much difference between conservative Adventism and apostate Protestantism. Es gibt nicht Nie je viel veľký rozdiel Unterschied medzi zwischen dem konzervatívnym konservativen adventizmom a Adventismus odpadlým und dem protestantismom. abgefallenen Protestantismus. And it's quite frightening when you see that. Das ist sehr A to je angsteinflößend, dosť wenn man das desivé, sieht. keď This to movement, uvidíte. Diese Bewegung with Toto all of its hnutie problems. mit all seinen so Problemen, všetkými svojimi problémami, No, Jacob with all of his problems, also Jakob mit all Jakob s seinen jeho Problemen, problémami, hier, was he the chosen one? hier sehen wir die vidíme, že sme Ausgewählten. vyvolení. Yes. Ja. To Sehen vidíme. wir die Ausgewählten? Ja. War er der Ausgewählte? Was this movement the chosen one? War diese Bewegung Bolo der toto hnutie tým Ausgewählten? vyvoleným? Yes. Ja. Áno. So the movement Also die Bewegung Hnutie was the true. war die Wahrheit. bolo pravdivé, alebo pravda. Waren die Wahren. Opposite of true? Das Gegenteil Opak von od wahr, pravdy je Not false. nicht falsch, Uh-uh. abgefallen, C, also ist es das Gegenteil. So if the movement was the true, Also Ak wenn hnutie die bolo Bewegung pravdou, die Wahre war, what is the counterfeit look like? wie sieht dann die Fälschung aus? ako vyzerá tá nápodobenina? We'll say identical, Wir sehen, sagen, Sme wir, sie sind identickí, gleich, takmer. except for the very elect. außer für eine gewisse Sache. Okrem So tých the counterfeit vyvolených. looks the same. Also die Fälschung Napodobenina schaut gleich vyzerá aus. rovnako. So what looks the same as the movement? Was sieht Čo gleich vyzerá aus wie die takisto ako Bewegung? hnutie? What is it? Der abgefallene Protestantismus. Apostate Protestantism is the counterfeit. Der abgefallene Odpadlý Protestantismus protestantizmus ist je die tá Fälschung. This nápodobenina. movement is the true. Diese Bewegung ist die Toto Wahrheit. hnutie je And what do you pravdivé. Und was findest du hier? Čo zistíme? That they look Dass sie Že look vyzerajú- the same. schauen gleich Vyzerajú aus, rovnako. aber nicht mehr. This is pre-2001, Das ist vor Toto je pred 2001 2001. unconverted. Und die sind noch nicht überzeugt. Neobrátení. Now we're converted Jetzt sind wir Teraz sme bekehrt obrátení and we're still in the same mess. und wir sind a immer stále noch im sme v gleichen, in rovnakom der gleichen Unordnung. We were like them poriadku, Wir chaose. waren wie sie and now we Boli sme love ako to be oni. like them. und jetzt lieben wir es so. A teraz so zu to sein. milujeme We byť ako oni. protect that concept. Wir beschützen dieses Konzept. Obraňujeme ten koncept. So if you break the rules, Also wenn du die Regeln Ak ste brichst, porušili what are you pravidlá, required to do? was solltest du dann tun? čo sa od vás požaduje? Bekehren? Buße tun? This is ugly. Das ist hässlich. You're required to pick up stones. Du solltest Steine Musíme auf, vom Boden pozbierať aufnehmen. tie kamene. When you do sins, Wenn du Sünden Keď you tust, have hrešíme, to pick up stones. musst du Steine musíme an der dvihnúť Hand kameň. nehmen. How many times? Wie Koľkokrát? viele Male? You have to pick the stones 7 times. Du musst die Steine 7-krát. 7-mal aufnehmen in die Hand. And how Catholic is that? Und wie katholisch ist das denn? Ako That's katolické called to je? penance. Das nennt man, To je... When you have to do Oh. works. Keď musíme robiť určité skutky. Buße oder Selbstkasteiung. Sorry is not enough. Entschuldigung Ľútosť ist a nicht genug. ospravedlenie You nie je have to do dosť. some works. Man muss arbeiten, Musíme urobiť To prove určité you're really skutky, sorry. činiť pokánie, um zu skutky beweisen, pokánia, dass aby man sme sich ukázali, wirklich že naozaj so schuldig nám fühlt. to je ľúto. Totally Catholic. Das ist ja To je voll úplne katholisch. katolické. And what kind of church was that? The Catholic Church? Was für eine To Gemeinde bola war aká das, die cirkev? katholische Katolická Gemeinde? cirkev? Liberal or conservative? Liberal oder konservativ? Liberálna alebo konzervatívna? Conservative. Konservativ. So whether Konzervatívna. it's apostate Protestantism or conservative Protestantism, Also ob es jetzt Či je to der odpadlý abgefallene protestantizmus Protestantismus alebo ist oder der konzervatívny, konservative Protestantismus or the papacy,
oder das Papsttum. alebo All conservative. pápežstvo. Ist alles konservativ. Všetko And we konzervatívne. cherish that. Und wir lieben das. A nám Nurture sa it. toto Und páči. wir tun Máme es to auch radi. ernähren. Also kannst du nochmal erklären, wie du jetzt zu der katholischen Gemeinde gesprungen bist? Ich habe das nicht ganz verstanden. I gave an example Dal Also som ich habe príklad toho, ein Beispiel of the gegeben mindset of the movement post 9/11. von der Denkweise der Bewegung nach dem 11. September. When you don't follow the rules, Wenn du den Regeln nicht folgst, keď you're nenasledujeme not pravidlá, allowed just to say sorry. dann ist es dir tak nicht nestačí erlaubt, len einfach nur povedať Entschuldigung zu prepáč, sagen. Like true justification. Wie ako wahre skutočné ospravedlnenie. Rechtfertigung. You don't just pray to God and say, I'm sorry. Du Nebudeme betest sa ja len nicht einfach modliť zu a Gott und hovoriť sagst, es tut prepáč. mir To leid. teraz hovorí to You have myslenie to pre do works. 9.11. Du musst Musíme Werke robiť tun. určité You have to skutky. pick up stones Du musst Steine in die Pozbierať Hand nehmen, kamene 7 times. 7-mal. 7-krát. It's a works-based repentance. Es ist eine Je to pokánie werksgerechte založené na skutkoch. Buße tun. And this is what Martin Luther fought against. Und das ist, Proti wo tomuto bojoval dagegen Martin hat Luther. Martin Luther gekämpft. That if you do something wrong, Und wenn du etwas Ak falsch urobíme tust, niečo you don't zlé, fix the problem by doing works. dann tust du ja neriešime das ten Problem problém nicht tým, lösen, že indem robíme du skutky. Werke tust. I'm saying that's a Catholic doctrine Ich sage, das To je ist eine katolické katholische učenie. Lehre. called doing penance. Das bedeutet, dass man To die sú skutky pokania. Selbstabkehr macht oder Buße That's tun. why Catholics Deswegen, was? Bußübungen, Preto aber katolíci- deswegen tun die That's why Katholiken, Catholics do these processions. deswegen machen Majú die tieto procesie. Katholiken diese Positionen Muslims do the same. und Muslime machen Moslimovia das robia to Gleiche. isté. They do all these strange things Sie machen alle diese Robia komischen všetky možné Sachen, zvláštne prove veci, their faithfulness. ihr aby preukázali Glauben svoju zu vernosť. beweisen, ihre Treue zu beweisen. And the type of Catholicism that does that, that demands that, Und die Art und Weise der Ten typ Katholiken, die katolicizmu, das ktorý to tun, vyžaduje, demonstrieren, is the conservative branch. ist die je tá konservative Seite. konzervatívna So zložka. you have John Paul, Also hat man Johannes Jan Paul, Pavol history. diese v Geschichte, týchto You dejinách, have Benedict in this history, Benedikt v hat týchto Benedikt dejinách. in dieser Geschichte. and it's all conservative. Und das ist alles Celé je to konservativ. konzervatívne. That's why I mentioned Catholic. Deswegen habe ich Preto die som spomínal Katholiken erwähnt. katolicizmus. Aber du hast gesagt, wir müssen Werke tun. What I said, Also du hast gesagt, wir sollen Werke tun. Und wer sagt mir jetzt, dass ich diese Werke tun muss? I gave a specific example. Ich gebe ein Dal som špecifický príklad. spezifisches Beispiel. I thought everybody knew. Ich denke, jeder Myslel som si, že to wusste es. všetci Some of us poznajú, do. Manche von uns tun es. ale nie všetci asi. Do it after class. Wir können das nach Urobíme der to The Klasse po class is hodine. machen. about to end. Weil die Klasse ist jetzt Budeme už bald So beendet. končiť. I explain what I was referring to. Also ich erkläre jetzt noch, auf was ich mich Vysvetlím, o čom bezogen som habe. hovoril. Okay, so this is the sin that we're doing. Also das ist die Sünde, die Toto je wir hriech, tun. ktorý No robíme. reinvent and all of that. Ich wollte eigentlich nicht all das anschauen, It's because Daniel 12 verse 3. denn Daniel 12, Daniel Vers 3, 12.3. For everyone in the movement that is in pain and is hurting, für jeden in der Pre každého v Bewegung, tomto der hnutí, kto Schmerzen je v erleidet bolesti, und verletzt ist, it just gives us a really nice promise. es gibt uns eine wirklich dáva nám schöne to veľmi Versprechung, dobrý prísľub. If you just hold on, wenn du wartest, Ak sa budete držať, aber wenn du festhältst, depending on how you do your calculation, es kommt darauf závisia na an, tom, wie du ako deine robíte tú svoju Kalkulationen kalkuláciu. machst oder Berechnungen machst. Jacob's time of trouble, Die Zeit Čas der Jakobovho Trübsal, I súženia, don't know exactly when it finishes, ich weiß nicht genau, wenn diese neviem, kedy to Trübsal končí, endet, but we're about a quarter of the way through. aber wir sind schon etwa ein ale Viertel už sme vor. takmer na konci. And it's not bad all the way through. Und es ist nicht Celý schlecht die čas to ganze nie je Zeit také hindurch. zlé. It says in verse 3, Denn es sagt in V Vers 3. 3, verši sa and píše, they that be wise, where are you now? Daniel 12:3, Okay. and they Tí, čo that sú be múdri, wise, Und die Verständigen, tí, čo sú múdri, who is wise? wer ist Kto je denn múdry? verständig? Not that definition. Nicht diese Definition, nie táto This definícia, diese táto tu. Definition.
Liberal. Die Liberalen, Those who switch from a conservative to a liberal mindset. diejenigen, Tí, ktorí die von prejdú einer od konzervatívneho konservativen k Denkweise liberálnemu zu einer mysleniu, liberalen Denkweise sich ändern, Because you look back weil man zurückschaut Pozrieme and sa you see the späť sins that you cherished. und a sieht, wie budeme man vidieť diese hriechy, Sünden ktoré geliebt sme hat. milovali. If you're willing to acknowledge what you've done wrong, Wenn du willentlich bist, zu sehen, dass, was du A falsch priznáme oder si, zu čo sme erkennen, robili zle. was du falsch gemacht hast, here, hier, before, vor, I'm going to call it Predtým, before you became a Christian, ich werde sagen, predtým, bevor ako du sme ein sa stali Christ wurdest, an kresťanmi, Ephesian, ein Epheser, Efežanom, Christian is an Ephesian, ein Christ ist Efežan ein je Epheser, kresťan. and then after you became an Ephesian, und nachdem du ein A potom, Epheser ako sme sa wurdest, stali if Efežanom, you're willing to acknowledge wenn du willentlich bist zu ak ste erkennen, ochotní your priznať sins deine Sünden zu vaše erkennen hriechy and stop sinning, und aufhörst a zu prestať sündigen, what hrešiť, was the sin? was war denn die aký bol ten Sünde? hriech? Apostasy, Der Abfall, which was Odpadnutie, conservatism. welches das to bol Konservatismus, konzervativizmus. Konservatismus war. If you're willing to stop that Wenn du das Ak ste anhalten ochotní willst s and tým become prestať wise, und a weise stať sa werden the múdrymi, word möchtest, that we use, das Wort, das slovo, wir ktoré my benutzen, používame, equality, ist je Gleichheit. to rovnosť. accept that you did not believe in equality Wenn du príjmete, akzeptierst, že dass ste du neverili nicht v in rovnosť, Gleichheit geglaubt hast, before you became a Christian, bevor du ein Christ predtým, wurdest, ako ste after sa you stali became a und Christian, kresťanom, nachdem, dass du aj ein Christ potom, ako ste wurdest, sa stali then the kresťanom, promise is there for you. dann ist die potom je tu Verheißung toto da für dich. zasľúbenie. Then the liberal Dann pre werden vás. die will Liberalen shine as Potom the tí brightness of the liberálni firmament. leuchten budú wie der svietiť Glanz ako der jas oblohy. Himmelsausdehnung. Firmament is what? Himmelsausdehnung ist To je was? čo? Heaven, the skies. Wie der Himmel. Ako obloha And they nebo shall turn many to righteousness. a obratia Und die, mnohých welche k die vielen zur spravodlivosti. Gerechtigkeit weisen, Many. viele. Who are the many? Mnohých. Wer sind die Kto sú tí viele? mnohí? Der Levites and the Excellent. Nethinims. The Levites and the Nethinims, Die Leviten Leviti a und die Netinejci. Tempeltiner, you'll turn them to righteousness as the stars forever and ever. wie die Obrátite ich k Sterne immer und spravodlivosti ewiglich a budú leuchten. svietiť na veky. So, for those of us, Also für Tí z diejenigen, nás, priests, für uns Kňazi, Priester, in this time period, in dieser tomto čase, Zeitperiode we've only got 3/4 of the way to go. haben wir nur noch 3/4 zu gehen. If you hold ešte on Wenn du, už sme prešli and you 3/4 let go of cesty, your conservative ways, wenn du ak sa anhaltest vzdáte und deine toho svojho konservativen konzervatívneho Meinungen zur Seite myslenia, schiebst, what number is that? welche Nummer to je ist ktoré das? číslo? Four? 4. Who said 4? Me. 4. Číslo 4. 4. If you let go of the 4 Wenn du die Nummer Ak sa vzdáte 4 tej štvorky, wegtust and become liberal, und liberal wirst stanete sa hold on to the liberálnymi 6. und die a 6 budete sa držať tých 6, anhaltest, Let go of the 4, you hold on to the 6. du schiebst pustíte die 4, 4 budete zur sa Seite držať und nimmst die 6, 6, Then you will shine dann as scheinst du the brightness of the firmament. wie die potom budete svietiť ako Himmelsausdehnung. jas oblohy. Frage? Also Vers 3, das Wort weise, These are the priests. das sind To die slovo Priester. múdry, to sú kňazi. Yes. Let A tí mnohí sú Leviti a 'cause I can't Netinejci. hear you. In verse 3, In Vers V 3. 3 verši Sister Esther is saying, sagt sestra Schwester Ester sa the pýta, wise must be the priests, dass die Weisen že tí die múdri Priester musia sein byť sollten. and kňazi the many are the Levites and Und Nethinims. die vielen A mnohí sind sú die Leviti a Priester, die Netinejci. Leviten und die Arbeiter der 11. Stunden. Yes. Ja. áno. And what it means to be wise. Und was es to znamená bedeutet, byť weise múdry? zu sein, I'm not looking at the classic definition. ich schaue mir nicht die Nepozerám sa teraz na takú klassische klasickú Hebrew definíciu. oder das hebräische Wort. This is those who reject or walk away from their sins, Das sind diejenigen, To sú die tí, čo von odídu ihren od svojich Sünden hriechov, weglaufen, this conservative mindset, von diesem od konservativen konzervatívneho myslenia Denkweise, and they become liberal in their und mindset, sie werden a stanú sa liberal in liberálni vo ihren svojom Denkweisen. myslení. which means they go from the 4
to the 6. Čo znamená, že pôjdu od 4 ku 6. And all of us have got that opportunity to do that. Und My všetci máme All of us možnosť have to the urobiť. opportunity. alle von uns haben die Möglichkeit, das zu tun. In this history, In dieser V Geschichte, týchto if you don't dejinách, give up wenn du nicht ak aufgibst sa and you nevzdáte put into practice und du a začnete praktikovať what you have rejected for the past 29 from 2001. to, čo ste odmietali za posledných I think it's more than 19 years. We're was going du die 19. letzten 19 18, Jahre 19 abgelehnt rokov. hast. We were sinning all the way through. This Wir is haben- Celý Jacob's time čas of sme trouble. hrešili. Wir haben die ganze Toto Zeit už sme v Jakobovom hindurch čase gesündigt. Das ist die Zeit súženia. der Trübsal. That's good. Exactly. Can you repeat that? Because So the word wise means to understand. also das Wort To weise slovo múdry bedeutet zu znamená verstehen. rozumieť. And even if you use that definition of understanding, Und auch wenn du Aj keď diese použijeme Definition takúto von definíciu Verständnis, porozumenia, benutzt, it's those who understand what's happening, dann sind es diejenigen, die verstehen, tí, was čo porozumejú, passiert, čo who sa they're really stane, fighting against, what they've done wrong. gegen wen sie wirklich proti kämpfen čomu und was sie bojujú, falsch čo urobili getan zle. haben. This is our last opportunity to repent. Das ist unsere Toto je letzte naša posledná Möglichkeit, um možnosť Buße činiť zu tun. pokanie. Yes, that's a marginal reference in your Bible. Also eine Referenz sagt auch noch, dass wir Tam je Lehrer nejaká sind. odvolávka That's v why I didn't want Biblii. to go to the classic definitions of teachers and understanding. I wanted just to make the point that we have to go from conservatism to liberalism, Ich from wollte 4 to nicht- 6. Ich wollte Musíme nicht ísť zu od den konzervativizmu k Wörterbuchdefinitionen liberalizmu, gehen, od wo es 4 heißt, ku dass wir Lehrer 6. oder so sind, sondern ich wollte einfach aufzeigen, dass wir From 4 to 6. von 4 zu 6 gehen müssen. And if you use the classic definitions, you will see that that fits into this model. Und wenn wir in diese Uvidíme, že to klassische sedí do tohto Definition modelu, tá uns klasická anschauen, dann definícia. sehen wir auch, dass es in unser Modell reinpasst. Für mich bedeutet es auch, dass man diese viele, das sind ja die Tých Leviten und die mnohých, čo Arbeiter obratia der k 11 Stunden, spravodlivosti, leviti a netinejci, wie wir sie my verändern, ich ist, budeme dass vlastne wir učiť sie o über liberalizme, den liberalen tak ich lehren. obratíme. No, we've Nein. already learnt that. Nein, wir haben das schon Nie, gelernt. to už No, we've already learnt in our class that we're not going to be doing that. Wir haben in unserer my sme Klasse sa schon už gelernt, dass naučili, wir že das toto nicht nebudeme tun robiť. werden. They're already liberal. Sie sind schon liberal. Oni už sú liberálni. What do we turn them to? Was tun wir sie denn Čo verändern? z nich urobíme? We turn them to the 4, to God, Wir not to the tun- My ich 6. obratíme Wir k tun tým die- 4, die nie k tým 6. Oni Leviten tie und die Arbeiter der tých 6 11 Stunden poznajú. nicht My zum ich obratíme k 6 tým tun, 4, ku sondern Bohu. zum 4. Let's pray. Lass uns beten. Poďme sa pomodliť. Heavenly Father, we thank you. Himmlischer Vater, Drahý wir nebeský danken Oče, dir. We ask ďakujeme and pray Ti. for a blessing. Wir beten für Prosíme einen ťa o Segen. Help požehnanie. us to understand the times in which we're living, Hilf uns, Pomôž die nám Zeiten, porozumieť in času, v denen wir ktorom leben, žijeme. zu verstehen, to not only think about our past, dass wir nicht nur Nerozmýšľať len o über našej unsere minulosti Vergangenheit nachdenken, our bad behavior, über unser a našom schlechtes zlom Verhalten, správaní but also to consider the hope that you give to us, aber auch diese a tiež Hoffnung, zvážiť die du nádej, uns ktorú gibst, nám dávaš, that we can shine, dass wir leuchten aby sme können, mohli that we can svietiť, turn many to you. dass wir viele aby sme zu dir mnohých bringen mohli können. obrátiť k Tebe. Give us this experience, we pray, Gib uns diese Daj nám túto Erfahrung, wenn wir skúsenosť, sa beten. modlíme. first intellectually, Zuerst intellektuell and Najprv then we put it intelektuálne into practice. und dass wir es dann a potom auch tak, aby sme to praktisch vedeli ausführen zaviesť do können. I pray in praxe. Jesus' name. In Jesu Namen. Modlíme sa v mene Ježiša. Amen.